Silum mamanginang adora kita mandangi wanata ni debata martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurung na siyan saluh na roha imana totong madongani ati-ati ng pikramu na ganup di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Manginang na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhatay Jesus pajupak kita muse marhite channel YouTube namion ima di jamita minggu. Ima minggu paduahon dung Epipanias di tanggal 10 Januari tahun 2026. Nagabi jamita di hita di mingguta sadarion imana tarsura sian bukuni surat ni Apostel Paulus tuhurian ni Tuhan na adong di Korin manang sada Korintus bidu na perjulo di buka sian ayat 4 di paujung di ayat sia. Songnon mahata ni debata. Mandok mauliate doau totong di debataku syalahamu. Marningot asin ni roha ni debata nang nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Jesus. Ainong gay mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Di sandok hatai nang disudi pangatusion. Ainong dipahot do dihamu pandangyon na taringo tu Kristusi. Asadada na hurangan hamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata na may manama hamu di habapatar ni Tuhatta Jesus Kristus. Pahotan ni ido hamu rodi ujung gabi so hasurahan diari ni Tuhatta Jesus Kristus. Haposan do debata nang maju hamu tu parsauran dohot anak na Jesus Kristus Tuhatay. Amanginang na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Jesus Kristus homaldo dihita halak na porsea di bagasan gorni Tuhatta Jesus sai sumurung dohita totong mandok mauliate. Hata mandok mauliate on nama hata nagabi umarga terlemubi dihita manusia di halak batak nang Kristen. Dangadong be hulala digijang hata ni hata mauliate. Las oddo na dipapatar ni Apostel Paulus ima tuhuria na pinajonjong na dong di luat kota Korin. Marningo matutu las ni rohani aposteli dengan bahasa ni debata asin ni rohani debata nagabibui huria manang ruas ni Tuhan nadong di Korin totong di bagasan las ni roha nang pe saya dong akka sotik problem alai buido gabe totong mardalan do tinggan. Ido ubahen moloi tabereng sia mulai ayat sada di patolhas Apostel Paulus dudison sada tabi dohot mauliate. Mauliate matutu didok aposteli ala buido huriai mardalan do tinggan. Amanginang na hinaholongan di bagasan partikianon totu ragam do sairo akka pargutu-gutuan dihita di nguluta siganup ari. Alai diragam ni saluh naing dohita sasitong na lam tumakas mangatusi asa totong mahita mandok mauliate tu debata. Siarana nagabibui tabasa ada tudosan molotumpe di bagasan parokilon alai margugu dohita mangulahon. Ima ala memang dang nagabi ditadikon debata hita nangpe roaka parokilon. Sada si hamulateonon di ngulu si ganupare. Jala oddo na masa di terpuk tahun. Molo tabereng sian ayat 4 mandok moliate do apostol itu debata alani asini rohana do dengan basana.
Jala oddo nagabe sada tiruan dihita halak Kristen di masa lain. Sai jujut do dihita bakol mandok moliate. Nungabe sai di urupi dongan isarana membantu dia ke kesulitan. Sayolo do hita lalap di bagasan gicang ni roha. Merasa hita lebih hebat sian dongatai ati penunga ditolong hita. Isarana songon na lama hita manuhor sada situ horon tu sada warung. Manang tagwari majolo di jama sonari Indomaret. Sasitong na tunggudang do molusai ni parwahon akajol manuaing bakul rohana mandok meliate. Ape nunga di leon tu hita sada pangiduan marhite barang situ horon. Buhamolo solilean tu hita. Ape hita do nariko. Alai ala merasa hita nasi gararon do barang naita tu hori. Tumbakol do hita mandok meliate. Sada contoh kecil dui na jujut sada masa manang sada kenyataan na terjadi di kehidupan di hita ganuk marsada-sada. Hape sasitong na molodang diurupi hita ati pe na tagarare ama nagabe sidohonota. Hape hita do narikot. Na menguduti museta bereng di son Apostel Paulus mandok marhite trupugon amanginang nang gabe mamora do hita diaka saluhut nai. Mamora hita diaka na porsea. Halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus dapotan haluon jala dapotan hamorau. Hamorau ni isarana dang na ikon gabe sada benda fisik manang kekayaan. Lebih duminggan dope mamora hita di roha ati pe pugus hita di harta. Edang na gabe hamorang di artai gabe hasurungan di hita ala Kristen. Dang na gabe neng dohonon nami salah mamora molo di arta da. Alai jum ujutado gudang jolma molo nung mamora isarana sukses. Nagabe bakoli bana mandok moliate bakadang dibutoi sendi du saduhuna. Justru sasitong na hamorau na adong di hita tarlumubi hita dia kana porsiaon sendi batadui. Jala odo natin nariason ni Apostel Paulus. Go pasu-pasu nang asin ni roha do siya tangan ni debata to akana porsia di ibana. Mungkin adong do suku-suku gudang do nasa porsia tu debata mamora. Alai tabereng mamanginang. Mungkin mamora ibana di fisik manang arta. Belum tentu mamora ibana di pasu-pasu marhite serek ni roha manang marhite akka las ni roha. Gudang do namora mamora ibana aidang las rohana. Bahkan adong do namora justru gabe disusai artana ibana. Alaniaha ala memang dang nagabe di hamulatehon sude nasa na adongi. Isarana mungkin di bagasa rohana ala ni guguna do saluhunay. Jala di bagasa partikianon Apostel Paulus makatahon tu hita bahwa sana hamuraun nadong di hita mamora di roha mamora di pertodion debatado saluhuna na puna na manguduti na buhay tabere muse totong mangulu di bagasan Jesus Kristus jala siya tidakunon hapor siya ni amanginang na hinaholongan isi do tahe sa sitong na siya tidakunon di ngulut taon isarani halak bata mandokon puji diri hamamago puji Tuhan haleluya. Mulunay do kita makilala ala ni ngulutta ala ni haguguutta ala ni pikirata bui hita jonjong manang mangulu sada kesalahan na fatal doy ala sa sitong na
sia tidak kononi Tuhata Yesus Kristus na go asini roha go pasu-pasu go ragam ni akka las ni roha na pinasahat tuhita jala odo sa sitong na nagabe sada kesadaran di apostol Paulus amereng huria na adong di Korin sa sitong na holan Jesus do sia tidak kono adong pe pargutu-gutuan di huriai nagabe adong selisih paham diaka kerasulan manang panurirangon manang pelayanan ni apostel na merasa adong alanis Petrus do manang alanis Yohanes Padidi do dan alani si Paulus nagawe adong parbulak-bulatan sa sitong na holan Jesus do sia tidak konon mulutung pero akka apostel pabotohon haduaon na siyan Tuhata Jesus sada do sa sitong nai sisada hapor siyaon do Yohanes Padidi tuhita sisada hapor siyaon do apostol Petrus tuhita sisada hapor siyaon do ng apostol Paulus dihita dang nagawe adong surung na manang gawe adong perbedaan-perbedaan alay sa sitong na sada do hita di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus naparpudi na buhi tabereng muse dang hurangan akan na porsiai jalai sa totong di bagasan pakirimon di Jesus Kristus sada pernyataan manang sada fakta kehidupan di hita amangina pakirimon na mangulu jala ido haporsiaon dang na adong hurangan diharap na makirim tu Tuhata Jesus molo tumpe di bagasan akka haporsuho molo saya totong mandok muliate molo nido na manusia tidak akan pernah puas dengan kehidupan ido hajol mau tunggudang pe arta tunggudang pe sinamut belum tentu terjadi kepuasan belum tentu merasa nunga cukup tangadong manusia na merasa cukup alai sasitong na ditiki rikot hita disada pangiduan totok kita di bagasan las ni roha makirim tu di bata saluhut na buidu di bagasan las ni roha ati pe merasa hita hurangan molo totong do hita makirim di bagasan di bata buidu gabe dengkan nagabi persoalan sampai kapan manusia selalu puas dengan hidupnya tidak akan pernah puas aleneng dohonon nami tu hita saluhutna totong mahita sidok moliate tu debata ati pe sasitong na dia portibion hurang do di mulut taon amang inang na hinaholongan sada sirimangan di hita marhiti turpukon na parpudi na bui tabereng musay haposan do di bata marsihot ma di bagasan haporsiaon isi besi haporsiaon di mulut taon di baga seperti kianon bui dohonon suasana tahun baru do pea mangina bohado hita manilik masa depan tujulanun mungkin do ngamakilala hita totong di bagasan hai paso mungkin do ngamakilala hita totong lancar saluhu na akka siula honon belum tentu saluhu na do sitagamon alai marhiti hata ni Tuhanon holon di batado si haposan dang mangasahon pikiran dang mangasahon gugu dang mangasahon hamalon di hita alanya ala hita adong do keterbatasan ditiki marsait hita saya gumugu do akka pangiduan hape dang tolap alana orang sehat dang tarbahin saluhut naing bui do gabi bolong bahkan gabi manegai ngulutta alai marhiti hata ni Tuhanon haposan mahita holan tu ibana madalani ngulu siapara di tahun ne baru kencang do pardalanan di batado si haposan jala holan ibana do nagabe bui
pertanu batu hatta siha porsiahon. Jadi amang inang na hinaholongan marhite terpukon nama mora do hita diakka saluhu nai hita halak na porsiahon dan perlu hita nagabe merasa tinggi hati tapadau masifat kicengi roha alai naing mahita totong songon nai binain ya apostol Paulus manduk moleate dihamulatihon masudi akka dengan bahasa ni dibata asa ni roha ni dibata dang adong nasubui terpatupa ni dibata mulu makirim kita di bagasan haporseam na tuku jala di bagasa tikion hata ni dibata totong do mandok tu hita hola tu hata Jesus do nagok asi nang holong di roha. Jangan pernah kita bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Tuhan. Holan di batama haposi di mulung ala di batado na mampu na sanggup mangulahon sudi akka pangidommi makirim ma hita di bagasan guarni tuhatai ala holan ibana do si haposan di mulut ton atong margugo mahita mangulahoni amin martangya kita moliate madiho ali cahuba di batanami di hatam na kutangyok kami tutusi tutu mandok moliati dohami disudi akka asi nang holong ni roham nasumarna sudah di ngulun namion ala ni Tuhan saya jari saya pergugui mahan marhititon dimi bui totok kami Tuhan di bagasan serep ni roha jala totok kay mandok moliati disudi dinggan di basam ala horun na puna hamuraon jala saru nai apedui lehono mo dihami marhiti haporsian na tugu moliati madiho mangasahon guarnya namu Yesus Kristus atong asima roham dihami amin oras ma dihita saluna selum